An filɛbaaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye dantɛ foli la Mali telesoba n'o ye ORTM 1 Mali den mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ a bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn Mali kura taasira kan bi ala barika la ani ministre ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ni an n'ale bɛna jɛ ka masala n'o ye ministre Birahima Kamɛna ye ale bɛ an ka jamana sokow ani k'a dɔn dugukolow ni o ye jamana ka kɛnɛw olu labɛn cogo ɲuman ani k'a dɔn jamana kɔnɔdenw ka kɔɲɛ kunna duguba sigi bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ale de bɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna masala baara min ni o kalifalen don ale la furanjɛla fanga kɔnɔ baara in bɛ ka kɛ cogo di yaasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ o la yaasa ka se ka nin baro in k'a ɲɛnamaya ni baarakɛɲɔgɔn don n'o i k'a dɔn Yusuf Kulubali ye ale bɛ baara kɛ radio Rampart la Yusuf an b'i fo dantɛ foli la Bɛɛ an b'i fo a diyara n ye ka ministre Birahima Kamɛna yɛrɛ fo min ni a sɔnna ka na an ka nin kɛnɛ in kan yaasa ka se ka farafansiya di a ka baara cogoyaw la faso jama ma monsieur le ministre i ni su n b'a ni su o diyara n ye n b'aw fo n b'aw waleɲuman dɔn ORTM ani an ka kunnafoni di so bɛɛ lajɛlen a ka nin hakilila in na ka se an ma ka hakilila falefale kɛ ka ɲininkali kɛ an ye baara mun kɛ transition rectification hukumu kɔnɔna na n b'aw fo n b'aw waleɲuman dɔn an yɛrɛw bɛ fo ministre Kamɛna e bɛna baara kɛ yɔrɔ in na waati min i ka ministre so kunna waati min na danaya taara ka da i kan k'i bila kunna i nana sɔrɔ a ka kɛnɛ wa minnu tun bɛ yɔrɔ in na ye waati min i bɛna ta ne yɛrɛ bɛna ministre so in na don min na n fɔra minnu kɔ o tun ye dɔ kɛ nka caman kun bɛ yen mun ma kɛ fɔlɔ an bɛ se k'an da don kumabɔ la k'o fɔ n'i ye logement sociaux ta o baarakɛda n'o ye OMH ye ne y'a sɔrɔ juru min bɛ OMH la o ye miliyari 200 ani miliyari 35 o juru de tun bɛ OMH la o juru in kosɔn so bɛ yen logement sociaux fɛn fɛn b'a la ka jɔ olu bɛɛ jɔli o bɛɛ kun ɲɔngirilen don logement sociaux minnu dira mɔgɔw ma 2019 o logement sociaux ninnu baara dɔ tun kan ka k'olu la sanjiw ani nson ye tiɲɛni minnu kɛ o so ninnu yɔrɔ dɔ tun kan ka dilan olu fana dilaliw bɛɛ kun ɲɔngirimanen don ka da o juru n'o gɛlɛyaw kan o tɛmɛnen kɔ n'i ye yɔrɔ wɛrɛ ta n'a fɔ bâtiment administratif an yɛrɛ ka cakɛdaw o bɛ kɛ so minnu kɔnɔ baaraw bɛ kɛ so minnu kɔnɔ o dɔw kun feerelen don mais enquêtew kɛra nka a ko kun ɲɔngirilen don o tɛmɛnen kɔ n'i ye domaine ta loi domaniale o kun votera a votera n'a fɔ a bɛ fɔ ma ko ordonnance o ye gouvernement yɛrɛ de ka sariya talen ye nka CNT kun kan k'o valider kuma valider fɔlɔ ne nana sɔrɔ kuma valider fɔlɔ o tɛmɛnen kɔ aménagement du territoire hukumu kɔnɔna na schéma national kun b'a la ka baara nka a kuma a fɔ ma ko k'a valider au niveau national o kuma kɛ fɔlɔ ani baara caman wɛrɛ kun bɛ yen mun kun ma kɛ an nana mun sɔrɔ yen nka i nalen sisan miliyari 200 ni kɔ in ani nin gɛlɛya fɛn o fɛn i sera k'i kɔ da olu la ka o wo geren wa mun ye OMH ta fanfɛla ye an ye sɛbɛn dɔ fura dɔ baara kɛ n'a fɔ ma ko plan de relance miliyari 200 ani miliyari 35 in bɛna sara cogo di a juru ta an ka bankuw de fɛ n'a juru ma sara a bɛ se ka gɛlɛya kɛ se an ka bankuw yɛrɛ ma a bɛ se ka gɛlɛya se jamana ma a bɛ se k'a to an ka logement fɛn bɛɛ bɛ jɔ o logementw si u tɛ se ka jɔ bilen an ye plan de relance an y'o baara kɛ bi bi in na conseil mun ye conseil des ministres ye o ye a ka yamaruya di o plan de relance kan o kɛra décembre kalo tile 29 décembre kalo tɛmɛnen o de bɛna to sisan an bɛ se ka baara tɔ continuer mun ye logement sociaux ko ta fanfɛla ye o tɛmɛnen kɔ mun ye domaine ta fanfɛla ye loi domaniale loi de ratification o adoptera a n'a texte tɔw n'a fɔ ma ko texte d'application n'a fɔ ma tubabukan na décret o décret caman adoptera o b'a to bi gɛlɛya caman bɛ dugukolo ko la bi o gɛlɛyaw olu bɛɛ bɛ se ka ban ni mɔgɔ min b'a dɔn i b'a sɔrɔ n'i taara an ka tribunal sow la
i b'a sɔrɔ kiri mun bɛ dugukolo ko de ka ca bon labɛn minnu kɛlen filɛ nin ye loi kura kɔnɔ o b'a tɔ dɔ bɛ bɔ o kiri ninnu na ka d'a kan k'a fɔ bi bi in na sɛbɛnfura mun bɛ di o sɛbɛnfura o di cogo o yɛlɛmana titre foncier n'i b'a ɲini titre foncier bɛ d'i ma o la o b'a tɔ yɔrɔ mun b'i bolo a yɔrɔ a bɛ sinsin ka tɛmɛ papier nasuguya wɛrɛw kan o tɛmɛnen kɔ fana an bɛna baarakɛda dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ o ma ko guichet unique n'i b'i ka titre foncier ɲini i bɛ taa o baarakɛda kelen de la au lieu que i ka taa baarakɛda caman na ka taa cadastre la ka taa urbanisme la ka taa domaine la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la i bɛ taa o yɔrɔ kelen n'a fɔ ko guichet unique i b'a baara bɛɛ kɛ o fana bɛ baara nɔgɔya mɔgɔw bolo o tɛmɛnen kɔ commission dɔ bilala sen kan a bɛ fɔ o ma ko commission de gestion précontentieux des litiges fonciers o commission litige fɛn fɛn bɛ yen bɛnbaliya minnu bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dugukoloko la o bɛnbaliyaw o bɛ se ka taa da o commission in kɔrɔ o commission in k'a lajɛ yanni a ka se tribunal la parce que tribunal i b'a daminɛ don dɔn i t'a ban don dɔn bon n'o commission in kumana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛnna kelen kan o b'a to fana dɔ bɛ bɔ an ka kiriw la bon mun y'an ka togodaw ye mun fana bɛ yen an ka commission foncière fana b'u ka baara kɛ ni commission foncière y'u ka baara kɛ an ka dugutigilakaw olu de y'o ɲɛmaa ye olu bɛ attestation de détention foncière di o attestation de détention foncière n'o taara se an ka togoda maire ma olu bɛ signature bila o la a bɛ fɔ o ma ko attestation de possession foncière nin kelen kelen bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ titre foncier donc o fana ye sariya kura ye minnu talen don mun bɛ baara nɔgɔya kosɛbɛ. ayiwa ne bɛ ɲɔ nin yɔrɔ la ka kuma di Kulubalikɛ ma Yusu. Monsieur le ministre dugukolo ko o ye malidenw kunnafan dɔ ye soko o fana b'a la fo ka taa se an ka foroba yɔrɔw ma dugukolo yɛrɛ koɲɛ bɛ ɲɛnabɔ cogo di ani jamanadenw nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a di e ma monsieur le ministre nin bɛɛ lajɛlen la e bolo wulikajɔ fɔlɔw kan ka kɛ mun ye nin bɛɛ la. nin wulikajɔ fɔlɔ o ye ka sariya de bato parce que n'i ko i ye sariya ɲuman ta sariya ɲuman ti foyi ɲɛ ni a ma bato donc an kɔni bɛ mun ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ sariya minnu sigira an ye sariya kura minnu ta o sariya kuraw ka bato a bɛ ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ a bɛ ɲini maa o maa bolo bi gouvernement baara la maa o maa bolo bi cakɛ da wɛrɛw la an ka jamana sariyaw an k'u labato. Monsieur le ministre i da donna logement sociaux ko la faso yɛrɛ bɛ so minnu jɔ ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ ni a ye ka fasodenw dɛmɛ ni a ye i ka kuma kunfɔlɔ la i kumana a kan ɲinanda kuma cayara kojugu a kuma cayara fo ka taa fɔ a to ten dɔw ka yuruguyuruguw cayara ani ko wɛrɛw e yɛrɛ ka wulikajɔ sera ka nin ko dasa cogo di i ye fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛnw tigɛ yaasa hali sini ma hali ni e yɛrɛ tɛ yen nin ɲɔgɔn na kow kana kɛ logement sociaux ko ninnu na. logement sociaux mun filɛ nin ye ne nana commission dɔ sɔrɔ yen o commission in sigira sen kan a mɛnna a bɛ san caman bɔ commission ye baara kɛ commission ye liste mun bɔ mɔgɔ caman ko ko fiɲɛ bɛ liste na anw yɛrɛ fana y'a jateminɛ an ka baara kɛ minisiriso la an fana ye fiɲɛ dɔ y'a la o kɛlen mun kɛ an ye a décider ka a baara ka a ɲɔngiri ani ka commission yɛrɛ ka commission in ci o kɛlen mun kɛ an ye commission kura sigi sen kan commission kura mun sigira sen kan minisiriso kɔnɔntɔn de b'a kɔnɔ o minisiriso kɔnɔntɔn kɔfɛ cakɛda a bɛ fɔ minnu ma ko direction ani service o bolofara caman de b'a kɔnɔ musojɛkulu olu ka représentant b'a kɔnɔ denmisɛnjɛkulu olu ka représentant b'a kɔnɔ commission yɛrɛ mɔgɔ 17 de b'a kɔnɔ a lisi yɛrɛ carina bɔlɔlɔ la k'a bɛɛ y'a ye a bɛ se ka taa s'a mɔgɔ ninnu fana ma k'u ɲininka u dalakan na u ye baara kɛ cogo min na o maa 17 ko a ye maa 2 wɛrɛ fara a kan ko personnel ressource olu fana k'a lajɛ mɔgɔ 17 in fɛ o baara de kɛra lisi kura min bɔra sisan o lisi kura olu de o bɔ k'o d'a ma u y'a lajɛ mun ye demande kɛ mun ye demande yɛrɛ kɛ logement sociaux demande kɛ ne récépissé b'u bolo n'u ka point ka ca u y'olu de ta ka baara kɛ n'o ye
n bɛ se ka mun fɔ a ye logement sociaux ko in na a mɛnna ko dɔ ma kɛ ni sen na an sera k'o kɛ ka logement sociaux kɛ ministre faama wɛrɛ ou bien mɔgɔ wɛrɛ k'a sɔrɔ o niyɔrɔ ta ma bɔ ka di an y'o sera k'o de kɛ ne yɛrɛ niyɔrɔ ta t'a kɔnɔ ministre wɛrɛ niyɔrɔ ta t'a kɔnɔ faama wɛrɛ niyɔrɔ ta t'a kɔnɔ o de baara sera ka kɛ commission mɔgɔw yɛrɛ o niyɔrɔ ta t'a kɔnɔ o niyɔrɔ hali kelen a ma du kelen kelen la si ma o de baara kɛra dɔw fana ko lisi ku ye lisi ye ko dɔw b'a la ko date de naissance k'olu ye denmisɛnnin jiniw ye k'u si ma se soko ye n bɛna mun fɔ a ye fana kɔrɔlen lisi mun bɛ bɔ wolo san mɔgɔ bangena san mun na o tɛ kɛ lisi la ɲinɛ ne ko mɔgɔ bangena san mun na o ka kɛ lisi la parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen o tɔgɔw ye kelen o jamu ye kelen ni i bangena san mun na n'o ma k'a la u b'a fɔ k'a dira ma k'a sɔrɔ a ma di e yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a dira e tɔma dɔ de ma donc pour que k'a bɔ a la an ko k'a bangeni mɔgɔ bangena san mun na date de naissance ka k'a la mais date de naissance mun base kɔnɔ mɔgɔ saba tun bɛ fili tun b'olu ta la mɔgɔ saba tun bɛ fili mɔgɔ saba mun ta la ni dɔw y'a sɛbɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ko denmisɛnnin jiniw don u ka dossier filɛ a photocopie de ye nin ye a mɔgɔ saba ka dossier photocopie ye nin ye n'i sera ne ka secrétariat la secrétaire b'a jɛla i b'a lajɛ n'i b'a original dossier yɛrɛ original o bɛ office malien de l'habitat direction générale la i bɛ se ka taa lajɛ denmisɛnnin jiniw tɛ n b'a fɛ k'o yɔrɔ fɔ donc an ye baara k'o de hukumu kɔnɔna na an bɛna continuer ka baara kɛ o cogo kelen de la mun ye logement sociaux ta fanfɛla ye. Kulubali hakɛ to dɛ yɔrɔnin dɔ bɛ n fɛ ne ko logement sociaux ninnu u bɛ ka jɔ nka tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la kaburudon t'u la kaburudon kɛ kaburudon tɛ logement sociaux ninnu na a hakili tɛ o yɔrɔ la wa. an b'an hakili t'o la parce que n y'a f'i ye cogo min na hali n'a sɔrɔ baara dɔ daminɛna baara dɔw kɛra n'a ye sɔrɔ fili min bɛ baara kɔnɔ an b'o dilan k'o labɛn so ni filɛ k'o kaburudon ko yɛrɛ mun filɛ nin ye ne yɛrɛ ni muntugulakaw kumana muntugula dugutulakaw kumana kaburudon ko la donc o b'a jira k'a fɔ kaburudon ko in o b'an hakilila la. kura wɛrɛ bɛna di wa. logement sociaux minnu b'a la ka jɔ ni logement sociaux jɔra ka réception a fɔ ma ko réception n'o kɛra kura bɛ di mais ni kura bɛ di baara kɛra cogo min na ni sen commission fɛ baara bɛ k'o cogo kelen de la a bɛ k'o cogo kelen de la. monsieur le ministre kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ to halisa logement sociaux ko in kɔnɔ laban min dira sisan nɔ a ye maliden caman gan a kamana na an bɛ fɛ k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun de ma ɲa laban min dira mun de tun ma ɲa a kɔnɔ n'o y'a to n'a y'a jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. problème mun b'o kɔnɔ an y'a sɔrɔ sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen olu de wulila ka taa se ka se anw yɛrɛ ma ani ka se an ka ɲɛmɔgɔw ma ko olu bɛ so kɔnɔ papier b'u bolo an b'a fɛ k'olu bɔ so kɔnɔ ka mɔgɔ kura don o kan o tɛmɛnen kɔ mɔgɔw ye kuma caman fɔ bɔlɔlɔ kan dɔw ko u ye dɔ tɔgɔ ta k'a dir'o ma i b'a sɔrɔ a tigi jamu ye Mayiga ou bien a tigi jamu ye Jara ou bien a tigi jamu ye Konate u b'a ta ko a dir'o de ma olu b'o de dɔn nka k'a sɔrɔ o mɔgɔ kelen yɛrɛ tɛ o cas dɔw kɛra o cas dɔw n'a fɛ ka tɔgɔ fɔ directement i b'a sɔrɔ a dira a tigi tɔgɔma dɔ de ma o gɛlɛyaw fana tun b'a kɔnɔ o de y'a to an ye liste kura mun bɔ an ko date de naissance ka k'a la i wolola san mun na o ka k'a la a ka dɔn k'a fɔ e yɛrɛ tɛ ja i tɔgɔma wɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ o de don mais an yɛrɛ ka principal tun ye mun ye o mɔgɔ minnu wulila k'an minnu bɔ so kɔnɔ fo ka mɔgɔ wɛrɛ du nɔ na o tun ka ca kosɛbɛ mais an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ an y'a sɔrɔ o tun bɛ so ninnu kɔnɔ nka dɔlluya mun b'u bolo dɔlluya ɲuman tɛ parce que dɔw ye papier d'u ma papier mun man ɲi ka wari yɛrɛ fana min'u bolo k'u don o so ninnu kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sariya taabolo ye donc o affaire yɛrɛ bɛ justice la bi mɔgɔ fila yɛrɛ minɛna k'u datugu o affaire bɛ sen na donc o yɛrɛ de y'a tɔ o so ninnu an y'a tɔ sisan
ni justice kɛlɛla ka baara la an bɛ procédure lancer k'u bɛɛ bɔ mais a bɛ kɛ sariya taabolo la o la an bɛ sɔrɔ k'o fana so ninnu di an y'a fɔ ka tɛmɛ n y'a dɔn a ka ORTM yɛrɛ ye ani kunnafoni di so dɔw ye dɔ fɔ a la ka ban. D'accord. Bolofara dɔ b'i ka cakɛda bolo ni a bɛ fɔ a ma ko OMH n'o ye Office Malien de l'Habitat ye an bɛ don min ko bi olu de b'i ka dɔn soko baara ninnu bɛɛ lajɛlen latigɛ i ye mun kɛ i nalen yaasa k'u ka baara k'a ɲɛ u bolo u ka se ka baara in kɛ danaya ni tilennenya kɔnɔ minnu bɛ ka so ɲini u ka se k'a sɔrɔ ka sɔrɔ u ma degun. Office Malien de l'Habitat o ye cakɛda ye cakɛda mun ɲɛsinnen don an ka sokow ma nka bi bi in na a ɲɛsinnen don mun ma kosɛbɛ a fɔ mun ma logements sociaux a ɲɛsinnen don o de ma kosɛbɛ. Bon an ye baara mun k'o kɔnɔ n ye dɔɔnin fɔ a la an nana juru caman de sɔrɔ yen an y'o fɔ miliyari 200 ani miliyari 35 an ko nka an ye sɛbɛnfura labɛn n'o tɔgɔ ye plan de relance o plan de relance an y'o adopté conseil des ministres la o de bɛna an dɛmɛ sisan ka banques ka juru sara ani so minnu bɛ yen n'u b'a la ka jɔ logement so minnu b'a la ka jɔ n'u jɔli ɲɔngirilen don ko olu baaraw ka taa n'olu ye baaraw ye ɲɛfɛ so minnu yɛrɛ dira mɔgɔw ma n'u kan ka réhabiliter n'u kan ka dilan fiɲɛ minnu b'a la ko fiɲɛw b'u la o baaraw fana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an y'o kɛ. Monsieur le ministre min ye ka so jɔcogo cɛjuguya an ka min ye foroba sow kan ka jɔyɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko logements sociaux o minnu bɛ yen nɔ a kɛra yɔrɔ caman na tabakɔrɔta o y'a bakuruba dɔ ye fo ka taga se an ka pankuru jigi kɛnɛ min yɛrɛ kan ka taga maa dɔw taara ka taa sow jɔ a kan nin wagati in na o koɲɛ bɛ cogo di. an ka pankuru jigi kɛnɛ na an na nin gouvernement na an y'a sɔrɔ so dɔw jɔlen don yen so yɛrɛ dɔw kun cira a mankan wulila k'a jɔ an ye commission dɔ de sigi sen kan commission mun bi baara kɛ ni ministiriso caman ye n'a fɔ ma ko commission interministérielle commission in fana kɔnɔ jɛkulu b'a kɔnɔ minnu yɛrɛ ka so cira olu fana bi jɛkulu in kɔnɔ a kun ye k'a ko fɛsɛfɛsɛ k'a ko fɛsɛfɛsɛ so minnu bi pankuru jigi kɛnɛ kan a so yɛrɛ situation ye jumɛn ye donc n'a fɔ ma occupation cili minnu fana kɛra o cili ninnu kɛra cadre jumɛn kɔnɔ cogo jumɛn na k'o sɛgɛsɛgɛ mun de kan ka kɛ n'o sɛgɛsɛgɛliw banna commission in de bɛna o jaabi d'an ma commission bɛ baara la. Ministre Ibrahima Kamina awa i k'a dɔn baaraba wɛrɛw bɛ yen nɔ i b'a ka i kɔ da minnu na n'o dɔ bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka forobasow la o dɔ fana bɛ tali kɛ jamana ka foroba baarakɛyɔrɔw la i kɛn bɛ ka wulikajɔ ni fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ ka ɲɛsin nin ko ninnu ma u ladoncogo ɲuman ani ka se ka gɛlɛya bɛɛ b'u kan. Bon ne nanen ministiriso la ne yɛrɛ décision fɔlɔ mun ta an ka jamana ka forobasow n'a fɔ u ma tubabukan na ko bâtiment administratif o kana feere a kana falen misaliya la so dɔ b'e bolo e k'a fɔ k'e b'o so falen an ka jamana ka forobaso dɔ la donc falen ta k'a la feereli ti k'a la o ne kɛra ne ka décision fɔlɔ ye k'o jɔ nka feereli dɔ tun kɛra ka tɛmɛ bon feereli minnu kɛra ka tɛmɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ tun kɛra o feereliw kan nka a ko tun taara tribunal la mais a ma taa ɲɛ an nana sɔrɔ a ko yɛrɛ tun ɲɔngirilen don a fɔ ma ko dossier classé an nana sisan an ye baara mun kɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kuraw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kuraw kɛ ka bɔ ni kunnafoni kuraw ye k'o kunnafoni kura di ministère de la justice ma donc ministère de la justice bɛna enquête dayɛlɛ n'o o de ye kunnafoni ninnu ye olu o ye mun ye feere taabolo la feere tun kan ka kɛ n'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ wele ka na n'a bɛ fɔ o ma ko vente aux enchères ne ko k'e b'a san prix e b'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ b'a san prix o b'o fɔ ni mun ta cayara a bɛ feere o ne tun prévoilen don a vente ninnu na mais a ma k'o cogo ye a kɛra mɔgɔ fila feere o y'a degun dɔ ye
a fɛɛrɛ o kɛlen wari dɔ tun kan ka segin ka na jamana yɛrɛ kɛsi kɔnɔ o wariw ma segin ka na bon minnu ye a fɛn ninnu so ninnu san wari dɔ segir'u ma wari minnu man ka segin u ma donc an ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra o bɛɛ kan. Monsieur le ministre, malidenw ka degun dɔ fana ye maa minnu bɛ foroba ca kɛ i b'a fɔ Bafa ni Kilicɛ nin wagati in na an ka jamana du minnu bɛ yen n'o o ye minnu bɛ baara la n'i bɛ baara la i bɛ taa k'i bila du minnu kɔnɔ ani jamana bolifɛn minnu bɛ yen n'i bɛ baara la i bɛ taa bolifɛn minnu bɛ d'i ma nin wagati in na jamana ka o koɲɛw bɛ cogo di. O logement de fonction ninnu an nana sɔrɔ mɔgɔ caman b'u kɔnɔ minnu tɛ o jɔyɔrɔw la bilen dɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ u tɛ foroba cakɛlaw ye donc an ye o de recensement kɛ k'a liste bɔ an ye liste catégorie 3 sɔrɔ liste fɔlɔ minnu b'a kɔnɔ jɛlenya la minnu b'a kɔnɔ n'u n'a man kan minnu b'a kɔnɔ n'u ka cogoya a kan ka sɛgɛsɛgɛ hali bi o dɔ ye finitigilakaw ye an y'o bila ka taa ministère de la défense la ani ministère de la sécurité la olu ko o liste sɛgɛsɛgɛ k'o jaabi d'an ma nka fɛn bɛɛ kɔni b'a kɔnɔ n'o n'a man kan a fɔr'u ye kalo 6 de b'u kɔnɔ u ka yɔrɔ bila kalo 6 ka yɔrɔ bila parce que bi bi in na Mali bɛ taa yɔrɔw de ta an ka jamana bɛ taa yɔrɔw de ta location na k'an ka cakɛdaw bila a kɔnɔ jamana bɛ taa yɔrɔw de ta location na que an ka faamanamaa minnu ni so ka kan k'olu bila a kɔnɔ donc n'an sera ka nin so ninnu sɔrɔ ka bɔ maracogo juguya la an bɛ se ka a di a kan ka taa sira min fɛ o bɛ dɔ bɔ jamana ka dépense la o tɛmɛnen kɔ tugun mun ye véhicule ye bolimafɛn mun bɛ di mɔgɔw la minnu bɛ jɔyɔrɔ la o bolimafɛnw fana an selen an nalen minisiriso kɔnɔ ne yɛrɛ ka décision dɔ fana kɛra o kɛra décision filanan ye ka an ka jamana ka bolimafɛn k'a feere an k'o dabila parce que bi bi in na n bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ a ye loi dɔw b'a fɔ ni bolimafɛn n'a kɔrɔla ka se hakɛ dɔ ma k'a bɛ se ka feere ou bien n'a tiɲɛna accident k'a tiɲɛna a bɛ se ka feere bon décision filanan de kɛra n'an ye minisiriso la ka o feere ninnu bolimafɛn ninnu feereli k'o jɔ fo ni an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye mun yamaruya di k'an ka mun kɛ k'o jɔ a fɔ o ma ko réforme des véhicules de l'État o de suspend o de jɔra maintenant an bɛ ka baara mun fana kɛ o hukumu kɔnɔna na o ye k'a kɛ n'i bɛ jɔyɔrɔ dɔw la mobili nasuguya dɔw bɛ yen olu kana d'i ma mobili minnu bɛ yen minnu dépense ka bon o essence ko dépense ka bon walima o dilanli a wari ka ca o misali ye V8 ye donc V8 tɛna di bɛɛ ma bilen o bɛ se ka dɔ bɔ jamana ka dépense la o y'a misali dɔ ye an b'a fɔ o ma la rationalisation de la gestion des véhicules de l'État. Ministre Ibrahima Kamena an bɛ don min ko bi jamana awa soko ni dugukolo ko sariya kura dɔw bɔra a la o sariya ninnu bɛ mun fɔ bawo an y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ yaasa ka se ka o hakilina ninnu sabati ka bɛn a k'a dɔn jamanadenw ka hakilisigi ma o tuma sariya kɔrɔ min b'a la o fana bɛ cogo di fana. mun ye dugukolo ko ta fanfɛla ye ne nana sɔrɔ loi domaniale a fɔ mun ma ko loi domaniale kura o sariya kun talen nka sariya kun talen don gouvernement fɛ n'a fɔ ma ko ordonnance o n'a ni ordonnance don kan ka taa da CNT de ɲɛkɔrɔ CNT ka loi bɔra a fɔ ma ko loi de ratification donc an ye wulikajɔw kɛ CNT bɛ se ka loi de ratification in ta cogo min na o de b'a tɔ sariya kisɛ in bɛ sinsin ka taa fɛ a sariya kisɛ misɛnninw n'a fɔ ma décret ni arrêté olu fana bɛ se ka ta cogo min na nɔgɔya la an y'o baara kɛ bon sariya kura in a dabɔra de ka nɔgɔya caman don dugukolo ko ta fan fɛ comme a b'a dɔn cogo min na fɔlɔ-fɔlɔ fo ka n'a bila bi yɛrɛ la kiirikɛyɔrɔw la dugukolo ko kuma de ka ca n'a bɛɛ ye bon sariya kura mun taara dɔ bɛ se ka b'o la dɔw fana bɛ yen u bɛ dugukolo san k'a san u mago bɛ mun na u mago tɛ mun na u b'o bɛɛ san k'a kɛ jagokun ye dɔ bɛ se ka b'o la cogo min na ani n'i bɛ dugukolo yɛrɛ papiye ɲini a bɛ se ka nɔgɔya i bolo cogo min na sariya kura in a b'o fana a kɛn bɛ k'o fana bolo da ani fɛn caman wɛrɛw. Monsieur le ministre, Bamako kɔni bonyana
min ye an ka marabolobaw ye u caman bɛ yen nɔ minnu bonyana ni ko camanw bɛ ka a kɔnɔna la ni wagati in na monsieur le ministre baara jumɛnw bolodalen don aw bolo walasa Bamako bonyani min filɛ ani min y'an ka maradaba ninnu ye a ka se ka kɛ lafiya ye cogoya min na ani min ye sigi kɛcogo o ka se ka ɲɛ min ye cogoya min na. Bamako ye duguba ye mais duguba wɛrɛw bɛ yen donc an ye baara minnu boloda Bamako dɔrɔn tɛ a b'an ka dugubaw bɛɛ kofɔ an bɛ se k'a fɔ k'ale b'an ka dugumisɛnninw kofɔ baara fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko schéma national d'aménagement du territoire o ye papier mun dabɔra jamakulu bɛ sigi yɔrɔ min na cogo min na an ka baarakɛdaw nafasɔrɔ siraw bɛ sigi yɔrɔ min na o papier de bɔ o sigiyɔrɔ bɛɛ fɔ kelen kelen jamana bɛɛ kɔnɔ a fɔ de ma schéma national d'aménagement du territoire atelier national kɛra ko o valider o tɛmɛnen kɔ dugu o dugu bɛ n'a schéma don an b'a la ka dugu fana schéma d'urbanisme an b'a la k'olu adopter olu bɛɛ lajɛlen de mana fara ɲɔgɔn kan o de b'a to duguba ani dugumisɛn a sigi cogo o bɛ dɔn station essence bɛ feere yɔrɔ min na o bɛ bila o bɛ sigi yɔrɔ min na bagan bɛ mara yɔrɔ min na o bɛ yɔrɔ jumɛn ye sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ jumɛn ye an bɛ so wɛrɛ jɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ jumɛn an ka foroba cakɛyɔrɔ olu bɛ jɔ yɔrɔ min na donc ni schéma ninnu b'o bɛɛ de kofɔ an b'o o baaraw de la. Monsieur le ministre waati min dira ma ko tiɲɛ yɛrɛ la an ye caman k'a la nka o t'a to an ka se k'i labila ten tɔ bawo n'a ma ɲɛ k'i bɛ faso jama fana ka kow ɲɛnabɔ n'o ye population ye e yɛrɛ b'a ka mun kɛ waasa an bɛɛ ka lafiya i bɛ ka mun ɲini ka d'an ma an jamana kɔnɔdenw. o baara dɔw kɛra olu la o baaraw fana b'a la ka continuer mun ye n'i ko sisan ko an ka jamana a jɔnsenba dɔ o ye musow ani denmisɛnw ye musow ka nafasɔrɔ siraw n'a bɛ f'o ma ko autonomisation des femmes direction nationale de la population ani projet Suède olu ye baara caman k'o la ka formation kɛ musow kunna musow bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na u bɛ se k'u ka nafasɔrɔ siraw sɔrɔ mun na o baara camanw kɛra o tɛmɛnen kɔ mun ye npogotigininw ye npogotigininw ka kalanko bɛ se ka sabati cogo jumɛn na o baaraw fana bolodara projet Suède fɛ ani direction nationale de la population fɛ nka an bɛ se ka mun fɔ ka waso n'o ye kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi o ye sage-femme ye sage-femme 328 an y'o de bila ka taa CESCOM na CESCOM 200 ni kɔ o de b'a to bi an bɛ se k'a fɔ ko Mali sage-femme nka fanba nka tɛ Bamako bilen. Monsieur le ministre i kɔni i fora i baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen n'ale ka baara ye sɔrɔ ko ɲɛ ɲɛnabɔli ye o ye foli ci bila ka t'i ma fo ka taga se min ye médiateur de la République ma k'a fɔ k'i ka baaraw kɛcogo surtout k'i ye dossier dɔw ta minnu bɛ yen nɔ n'o olu baaraw kɛra wasa ye jamana yɛrɛ ma. Monsieur le ministre e ka min ye secret ye mun ye. an bɛna dɔɔni fɔ baara ninnu na bon mun ye domaine mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko domaine ko fana bɛ wari don jamana wagande kɔnɔ mɔgɔ bɛ douane mɔgɔ b'olu ye mɔgɔ bɛ impôt ye mais domaine fana bɛ wari don donc wari mun prévoir l'o ɲɛna ko domaine kan k'o don 2022 kalo 3 fɔlɔ la janvier février mars o kun ye miliyari 23 mais domaine ye miliyari 31 de don janvier février mars kɔnɔ bon o de hukumu kɔnɔna na ministre de l'économie et des finances ye lettre ci ka félicitation kɛ o tɛmɛnen kɔ médiateur de la république y'a fɔ cogo min na fana ye foli sɛbɛn lase an ma k'a fɔ EID mun kɛra espace d'interpellation démocratique mun kɛra bon dossier caman bɛ yen o kun b'an kun kan an y'o bɛɛ traité mun kɔni b'a la n'o bɛ anw yɛrɛ ka bolo kan o ye baara kɛcogo ɲuman baara mun kan ka kɛ waati min na k'o ko o waati la o tɛmɛnen kɔ jamana ka sɔrɔ k'o bila i yɛrɛ bakun ka sɔrɔ sanfɛ o fana b'a la. welekan ni folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma minnu bɛ so ani minnu bɛ tunga fɛ. an bɛ wele min lase mɔgɔw ma o ye sariya ka sariya bato an yɛrɛ mana sariya kisɛ minnu ta an fɛ k'a fɔ o de ka ɲi an ma an k'o bato o ye wele fɔlɔ ye wele filanan mɔgɔw u ka an faamuya i b'a sɔrɔ waati dɔw la ne bɛ fanga na
i bɛ décision minnu ta mɔgɔ caman bɛ a man d'u ye nka o décision ninnu a kan ka to o sira de fɛ an bɛ faamuyali ɲini o la o ye logements sociaux kɛnɛ n'a ye misali ta logements sociaux kɛnɛ dabɔra logements sociaux de kama mais mɔgɔ dɔw bɛ yen su ni tile hali sufɛla fɛ u bɛ taa so jɔ yen dimanche dɔw fɛ u bɛ taa so jɔ olu ko k'o so kana sama ka bɔ yen o fana ko ka gɛlɛn dɛ. an filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw minnu sigira ka nin waati in lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya malikura taasira ORTM kan min tun kɛnɛ kan an kun bɛ ka wele bila i k'a dɔn Birahima Kamena ma ni ale ye minisiri ye min bɛ i k'a dɔn an ka jamana duguba sigicogo ani sojɔw ani ka taa se jamana yɛrɛ ka fɛnw ladon cogo ɲuman ani kɛnɛw labɛnni ani jamana kɔnɔdenw ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma o fana a ye pereperelatigɛ minnu di hakili la k'a fɔ maa caman ye faamuyali sɔrɔ a y'i k'a dɔn doni caman bɔ maa caman fana ku o ɲininkaliw kɛba o kun y'i k'a dɔn k'a fɔ Radio Rempart ale Yusuf Kulibali ani ne yɛrɛ Sorilezina Amadu ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ malikura taasira wɛrɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ka baabu wɛrɛw lase aw ma min ni si tɛ kelen ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la Ala ka an fara o waati yebaw kan.